देखिए, ये एक बड़ी मुनज़्ज़म साज़िश है जो तौहीन रसालत, तौहीन कुरान, तौहीन मज़हब जो है पाकिस्तान में। और मुझे इस चूँकि मौका मिला ये तमाम फाइल्स भी देखने का, केसेस को देखने का, उनकी जो इन्वेस्टिगेशंस हुई थी वो आती रही देखने पर, तो मुझे तो इसमें कतई तौर पर कोई रत्ती भर भी शक और शुबा नहीं है कि ये पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ एक साजिश है, जिस साजिश की एग्जीक्यूशन के लिए एक शैतानी टोला जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुतहर्रिक है। और ये आज से नहीं है। देखिए, ये सबसे पहले जो मैंने जो देखा, एक जस्टिस इजाज अहमद चौधरी साहब के पास 2010 में यहीं लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई एक सोशल मीडिया ऐप के खिलाफ। और वो क्या थी कि एक मुकाबला करवाया जा रहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार दो आलम रहमतुल लिल आलमीन के लिए, उनकी तज़हीक के लिए। अल्लाह ताला ने जज साहब को एक सादत बख्शी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये एक सादत ही है कि नामूस रसालत के लिए, दीन के लिए और कुरान के लिए अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात किसी से कोई काम ले ले। ये 2010 में फाइल हुई, 2012 में फैसला हुआ। उसके बाद फिर दोबारा एक और पिटीशन फाइल हुई जो और ये जो पहला था 2012 CLC 1300, दैट इज अ रिपोर्टेड जजमेंट। उसके बाद दोबारा फिर ये इशू हुआ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने, और उन्होंने जो जजमेंट लिखी थी दैट वाज रिपोर्टेड एज PLD 2017 इस्लामाबाद 218। और वो भी एग्जैक्टली यही थी, सोशल मीडिया अकाउंट्स थे जिनके जरिए तौहीन की जा रही थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आप सरकार की, आल की, सहाबा कराम की, और एक अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बढ़कर बात अल्लाह ताला की शरीयत की और दीन की। उसके बाद फिर 2018 में जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने 18 पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 1133, और फिर जस्टिस कासिम खान साहब का 2021 MLD 1633। ये वो जजमेंट्स थी जिनमें मवाद मौजूद है, जिसमें डायरेक्शंस दी गई हुकूमती मुख्तलिफ जो इदारे थे उनको, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें ना देखा गया। और उसका नतीजा ये निकला है कि आज इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि जब ये पिटीशन एक पिंडी बेंच में मेरे पास आई तो मैंने पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से मंगवाया, तो उन्होंने रिपोर्ट्स मंगवाई। तो बताया गया कि लाखों की तादाद में जो अकाउंट्स थे उनको बंद किया गया, लाखों की तादाद में अकाउंट्स थे जो ब्लास्फेमी जिनके जरिए की जा रही थी। मैं बहावलपुर में गया तो वहां पर एक केस था, वहां पर मैं देखकर हैरान रह गया कि फेसबुक के ऊपर, और मैं अनफॉर्चुनेटली यही सभी लोग बातें करते रहे कि ये तौहीन जो है हम बयान नहीं कर सकते, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि उनको बयान किया जाए, लोगों को इस चीज की आगाही दी जाए। वहां पर बहावलपुर में मैंने देखा, वहां पर भी था। और तफ्तीश का ये आलम था कि हमारा एक बड़ा एक अलमिया है कि हम माजरत ख्वाहाना रवैये के साथ इन चीज़ों को देखते हैं। वहां पर ये हुआ कि जो कंप्यूटर था जिसके जरिए की गई थी, जब वो कंप्यूटर की जिस डेट को कब्जे में लिया गया उसके 6-7 दिन के बाद उसकी हार्ड डिस्क चेंज कर दी गई। ये फोरेंसिक की PFSA की रिपोर्ट थी। और किसकी कस्टडी में वो चेंज हुआ? पुलिस की कस्टडी में। तो ये इसी तरह जब मेरे पास आया तो मैंने भी वो तमाम चीजें देखी, और एक वो जो तकलीफ दे चीजें थी जिनको देखकर, यानी उन हस्तियों के नाम, आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सरकार के खानदान की वो खवातीन जिनका नाम लिया जाए तो हम एहतराम से अपनी नजरें नीची कर लेते हैं, उनके नाम के ऊपर तौहीन की जाए। कुरान पाक जो है, आप मुझे बताइए उसके बाद क्या हुआ कि ये एक गैंग का नाम दे दिया गया। मैं आज आपके सामने बैठकर एक वक्ती तौर पर दुनियादारी में एक ये कर सकता हूं कि मैंने तो इस्तीफा इस वजह से दिया, मैंने अपनी जाती वजूहात की वजह से इस्तीफा दिया, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये वो एक चीज थी जिस पर मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया। कहीं पर किसी जगह किसी बेंच पर हमारे एक सीनियर जज साहब ने मुझे बुलाकर कहा कि हमें ऊपर से कहा गया कि इसे कहें मोहतात हो जाए। तो मैंने कहा सर आप उन्हें बताइए, मैं तो मोहतात नहीं हूंगा, आप मुझे धक्के मारे बाहर निकाल दीजिए आप।
قصہ مختصر دیکھیے، اس کے بعد بہت سے اسکینڈل بنائے گئے، بہت سی کہانیاں بنائی گئیں۔ میں ابھی بتا رہا تھا کیسر راجہ صاحب کو، میں نام کسی کا نہیں لوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ میرا نام لینے سے وہ اپنی ضد میں اڑ جائیں۔ میں صرف 20-25 سیکنڈ میں کنکلوڈ کروں گا۔ ایک یوٹیوبر ہیں بڑے مشہور، انہوں نے میرے بارے میں کہا جی کہ میرا ایک فلاں صاحب جو ہے راؤ عبد الرحیم صاحب کے ساتھ ایک جوائنٹ بینک اکاؤنٹ ہے۔ مجھے جب کسی نے بتانے والے نے، تو میں ہنسا، میں نے کہا واٹس ایپ اکاؤنٹ کا کہا ہوگا کسی گروپ میں۔ انہوں نے کہا سر یہ سنیے، اور یہ بینک اکاؤنٹ کا ذکر ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کانفیڈنس کے ساتھ کہا کہ جب ان کو کہا گیا جی آپ نے کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے کہا میرے جج بننے سے پہلے تھا۔ تو موصوف کا جو انداز تکلم یہ تھا کہ بھائی آپ جج بن گئے تھے تو آپ کو چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ جب ان کو لیگل نوٹس دیا میں نے کہ آپ لے کر آئیں اس اکاؤنٹ کو، تو پھر منتیں مافیا اسلام آباد کے وکلا کے ذریعے پاؤں نہیں پڑے، باقی سب کچھ کیا انہوں نے۔ تو قصہ مختصر، جو کچھ کہا گیا میرے بارے میں، مجھے اس سے کوئی قطعی طور پر، میں آج الحمدللہ مضبوط کھڑا ہوں۔ ہر فورم پر جاؤں گا جہاں پر ناموس رسالت کی بات ہوگی، ناموس قرآن کی بات ہوگی، اور اس دین کی بات ہوگی۔ ایک یہ کہاں سے مضبوطی آئی؟ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ پڑھی جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کوئی کام کرے گا، تو پھر اسے ملامت گر کی ملامت سے نہ گھبرائیں۔ تو میں بالکل کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں گھبراؤں گا۔ اور ایک جاتے جاتے ایک بات یہ کرتا جاؤں گا کہ اس سازش کو دیکھیے کتنی بڑی سازش ہے۔ اسلام، قرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک، امہات المومنین صحابہ اکرام۔ اس کے بعد آ جائیے کرسچینٹی کے اوپر۔ کرسچنز پاکستان کا حصہ ہیں، کراس بائبل اس کی تصحیح کی گئی۔ آ جائیے سکھوں پر، ان کا گرو گرنتھ صاحب ان کے لیے اسی طرح مقدس ہے، اس کی توہین اس شیطانی ٹولے نے کی۔ آپ ہندوؤں کا دیکھ لیجئے تو گیتا ان کے لیے اسی طرح مقدس ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر ایک اسلامی ریاست کی بنیادوں کو ہلانے کے لیے یہ ایک سازشی ٹولہ موجود ہے۔ ہمیں مضبوطی کے ساتھ اور یہ کرنا چاہیے۔ باقی میں چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس لیے آپ کا مہربانی، شکریہ، بلایا بھی گیا مجھے، اور میرے لیے یہ عزت کا ایک باعث ہے۔